तो आज हूँ आम 29तम ज्ञान विज्ञान मेला विद्यालय आमर बर्तमान 50 वर्ष पूर्ति हम आसंता वर्ष। तो आज जो 29तम ज्ञान विज्ञान मेला अनुष्ठित होती प्राय प्रकल्प जो पिला आनी प्राय 100 रु ऊर्ध्व प्रकल्प आनी शिशु शिशु वर्ग बाल वर्ग किशोर वर्ग पिला आनी केवल ज्ञान विज्ञान मेला कहले केवल प्रकल्प कथा नुह ये केवल पिलामानकर प्रश्न मंचर व्यवस्था रही जोटा कि गणित प्रश्न मंच विज्ञान प्रश्न मंच संस्कृति बोध परियोजनार प्रश्न मंच ता सहित गणित प्रयोग विज्ञान प्रयोग ये प्रकार कथा रही तो सहित पिलामानकर निबंध प्रतियोगिता सांप्रतिक घटनावली उपरे पिलामान निबंध प्रतियोगिता रही तत्सहित सेमानकर जो पिलामानकर सेमिनार व्यवस्था रही जोटा कि पत्रवाचन गणित पत्रवाचन गणित पत्रवाचन पर विज्ञान पत्रवाचन संस्कृति बोध परियोजनार पत्रवाचन एसहित गुरुजी गुरुमाकर रही पत्रवाचन व्यवस्था एवं पिलामानकर जो गणित प्रयोग भी रही पिला कि प्रत्यक्ष ज्ञान पाइब जमीक गोटे शिशु जापारूना जे गोटे बैंक गले केमी टका ड्र कर डिपोजिट कर तार प्रत्यक्ष ज्ञान जोटा कौन गणित प्रयोग मध्यम सहित पिलाने जो मूर्ति कला रही किभली सुंदर भाव में मूर्ति कला को आजिकल आम ओडिशा हूँ कला संस्कृतिर राज्य तो पिला को कलार विकास करने जो तार निहण मुनरे कोणार्क गढ़ी जो निहण मुनरे से गढ़ी श्रीमंदिर ये सब प्रत्येक मूर्ति कला उपर आम गुरुत्व दौचु प्रत्येक पिलार हाथ तैयारी मूर्ति खूब सुंदर ताकू प्रतियोगितार भाग देचु सहित विभिन्न प्रकार कला संस्कृति पर आम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रही आंचलिक नृत्य आंचलिक गीत पर प्रतियोगिता रखी तो ये प्रत्येक को नहीं आम हूँ ज्ञान विज्ञान मेला पिलामाने श्रद्धार आसी प्रकल्पर कथा उद्घाटन करते माननीय डॉक्टर विकास कुमार जेना जे कि आम वरिष्ठ जने वैज्ञानिक आमर CSIR जने कार्यकर्ता जहाँ भी आज आसी से उद्घाटन करते पिला अनेक प्रशंसा प्रकल्प भी देखी उच्च मान प्रकल्प तो पिला आज प्रकल्प कार्यक्रम प्रत्येक पिला भाग नहीं श्रद्धार सहित से प्रिपेयर होती समस्त को जो आसुँच सठिक भाव में पिला आज ये जो ज्ञान विज्ञान मेला होती पिला भाग जो परिप्रेक्षी में साधुवाद देवी आ विशेषकर अभिभावक माने जो सहयोग कर गुरुजी गुरुमा माने सहयोग कर निश्चित भाव में साधुवाद देवी ये पिला माने केवल अंचल नुह देश राज्यर ना रखिए तो आगामी दिन में एक कुनी वैज्ञानिक कि भाव में सफल वैज्ञानिक हो पारे आम चेष्टा करुचु पिला चेष्टित रही बर्तमान आज प्रतियोगितार मिनिमम 300 शिशु भाग नहीं प्रत्येक शिशु से प्रकल्प आनी प्रश्न मंच भाग नहीं प्रत्येक जेकोसी कार्य प्रतियोगिता रही भाग नहीं आज दीटा बेले यार उद्यापन रही आम पिला पुरस्कार वितरण उत्सव रही धन्यवाद पिला भितर साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा जदि आम जीवन में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं ताले आम आगू को बढ़ी पार नहीं पिला जो पाठपढ़ा भितर से माने जो मजिक रही जाऊँच एक्टिविटी किसी होनी से हिसाब से देखिले विज्ञान मेला बहुत प्रैक्टिकल काम करने को शिखई थाए और विज्ञान जो जोटा प्रैक्टिकल यूज आम निज जीवन से केमती यूज कर शिखी था यही विज्ञान मेलार ही प्रेरणा पाई छोट छोट कुनी छुआ मैंने बड़ हेले बड़ बड़ वैज्ञानिक भी बाहरी पारे एमती बोली आम आशा रखुचु कहीं से जो प्रकार सब देखुली प्रोजेक्ट गुड़ाक बनई आम पिला दिने आम से भाभी पार नु आज शिशु कालीर भविष्य किंतु आम समय एतेटा एडवांस प्रोजेक्ट आम सब बनई पार नु गछपत्र टी बनई दौलू छाड़ी दौलू एम कि एत एडवांस बनाऊँ माने आजिकल AI जुगरे केते आगे बढ़िले से देखा पिला कैपेसिटी मेंटल कैपेसिटी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी केते बढ़ी सेटा से जना पड़ुची आ ए भितर ही पिला माने किए बड़ हेले बड़ वैज्ञानिक बाहर आमर मेला को उद्घाटन करने जड़े बड़ वैज्ञानिक आसते CISR रु सी भी से कथा कहते मुझे जड़े वैज्ञानिक होगी जो प्रकार प्रोजेक्ट सब कर देखिकी मुझे आश्चर्य होची कुनी कुनी छुआ मैंने एत बढ़िया प्रोजेक्ट केमती करें नहीं से भारी खुशी होते आम आशा करुचु एमती जदि साइंटिफिक टेम्परामेंट बजाय रहिबो छुआ मान भितर बड़ हेले से निश्चय वैज्ञानिक होगी प्रति वर्ष ज्ञान विज्ञान मेला हुए यहाँ 29तम ज्ञान विज्ञान मेला खाली विज्ञान उपर पिला आनी ना या अच्छी
ଗଣିତର ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ଞାନର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମର ବାହାରିକି ଆଜି ବହୁତ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କରିବା ଫଳରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବି ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିବେ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବି ଜ୍ଞାନ ବଢୁଛି ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗ ବିଭାଗ ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ। ଆମେ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଏହା ଉପରେ ଏକ ନମୁନାଟି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଆମେ ଘରେ ଜଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍, କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଜମାଇ ପାରିବା, ଲୋଡ୍ କରି ଯାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ପବନ ବହୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପବନ ଚକ୍କି ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଆମେ ଘରେ ଜଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍, କ୍ଷେତର ପାଣି ଚାରିଆଡେ ଆମେ ତାକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା। ଆମ ସାହିତ୍ୟଜନୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆଜି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ମୁଁ ଏକ ଆଧାରିତ ନମୁନାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ, ଏହା କିପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ନଦୀ କେମିତି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ବାୟୁ କିପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ମୋ ନାଁ ସୁମିତ ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୟୁନିଟ୍ ଖାରବେଳ ନଗର ପଞ୍ଚମ କରେ ପଢେ। ମୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ମୁଁ କେବେଠୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ କେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବି ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଜିତିପାରିବି। ଏଥିରୁ ଧରିକି ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କେବେ କରିବି ଆଉ କେବେ ଜିତିବି। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ମାନେ କିଣି ଆଣିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଜେ ବନେଇବ। ଦୂଷିତ ଜଳ ବା ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଆସି ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିଲେ ବା କ୍ଷେତରେ ପଡୁଥିବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ହୋଇ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ମଲା ଶବ ଭାସିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜଳକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନଦୀରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଛନ୍ତି। ମୋର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ବେହେରା, କ୍ଲାସ 4 ସେକ୍ସନ ବି। ଆଜି ମୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇଛି। ଏଇ କାରଖାନାର ଅଳିଆ ଜଳ ପାଣିରେ ମିଶିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଲେ ପାଣି ଦୂଷିତ ହୁଏ ଓ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡି ପଡିଲେ ପାଣି ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ମାନେ କାରଖାନାରେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ଗାଡିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ତାକୁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କୁହାଯାଏ। ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ କୁହାଯାଏ ନା ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପକାଇଲେ, ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡି ପଡିଲେ, କଳକାରଖାନା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଡିଲେ ତାକୁ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ କୁହାଯାଏ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ଭୂମି ତଳେ ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ କୁହାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୌର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ତାର ବ୍ୟବହାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣର ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ବା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଯେପରିକି ବାସଗୃହରେ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାରେ, ଟ୍ରାଫିକରେ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାରେ, ରୋଡ ପାଖ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍ ଲାଇଟରେ ଲଗାଇବାରେ ଓ ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମଡାଇ ପାରିବା ଓ ଗୋଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ କମ୍ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୱେଷା ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ମୁଁ ଆଜି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି। ବାୟୁ ବିନା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅସମ୍ଭବ। ବାୟୁ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀର ଏକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଯାହା ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କିଛିଟା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଯେପରିକି ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା, ଗାଡି ମଟର ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା,
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାରୁଥିବା କଳା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନ କଲେ ଆମ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ।